empezar. 이제 17과 차례입니다. Vamos a ver la lección 17, que es la oración. 우리 성경 한 구절 읽겠습니다. Vamos a leer la Biblia. 마태복음 6장 33절. Vamos a ver en Mateo 6:33. Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 아멘입니까? Amén. 예, 굉장히 중요한 말이죠. Es una palabra muy importante. 자, 우리 예수를 믿는 사람들이 가장 고민하는 것 중에 하나가 기도입니다. Una de las cosas que piensan las personas que creen en Jesús es la oración. 저기 목사님만 이렇게 성도들 보면요, 정말 기도 잘 안 해요. Y verdaderamente yo soy pastor, pero cuando miro a los miembros yo me doy cuenta de que no oran. 응답도 잘 못 받지만 기도도 안 합니다. Y de que no solo no reciben respuestas, sino que no oran. 사실 기도를 못 하는 게 아니죠. Y no es que no puedan orar, 기도가 안 되는 거죠. es que no les resulta la oración. 근데 왜 안 되느냐 또 깊게 보면 Pero si nos fijamos en por qué, 근본 기도가 안 될 수밖에 없는 여러 가지 상태를 가지고 살아갑니다. es porque están viviendo en un estado en el que fundamentalmente la oración no va a resultar. 또 깊게 면밀히 또 파고 들어가 보면 Y si nosotros nos adentramos y profundizamos, 기도에 대한 절대적인 믿음이 없어요. no tienen la fe absoluta en la oración. 그렇죠? ¿No es así? 굉장히 중요하다니까요. Es algo sumamente importante. 우리 기도에 대해서 굉장히 중요한 비밀을 가지고 있어야 됩니다. Verdaderamente tenemos que tener un misterio acerca de la oración. 자, 성경은 구원과 메시아담으로 약속한 굉장한 비밀이 하나 있어요. Entonces, después de lo que es la salvación y el Mesías, la Biblia nos promete algo. 그리스도로 말미암아 구원받은 이 최고의 응답 다음에 Después de la mejor respuesta de la salvación a través de Cristo Jesús, 그리스도를 믿는 자에게 주신 최고의 축복 중에 하나가 기도와 응답입니다. una de las respuestas muy grandes que ha dado a los creyentes es la oración. 예수님께서 그래서 직접 기도를 명령하셨고요. Porque Jesús mismo ordenó la oración. 기도하는 곳에 제자들을 끌고 가셨고요. Y entonces llevó a los discípulos a los lugares de 예수님 oración. 기도하는 현장에 제자들을 데리고 가셨어요. Y entonces en el campo en donde Jesús estaba orando, enseñó a los discípulos esto. 그만큼 기도는 굉장히 중요한 겁니다. Así de importante es la oración. 모든 종교가 다 기도를 하죠. Todas las religiones tienen un acto de oración. 근데 종교일수록 기도가 더 구체적입니다. Pero las otras religiones tienen una oración más precisa. 무슬림들 기도하는 거 보세요. Miren cómo oran los musulmanes. 얼마나 열심히 기도를 합니까? Oran con bastante precisión y esfuerzo. 무속인들이나 종교나 미신 섬기는 사람 막 며칠씩도 기도를 합니다. O incluso aquellos que son brujos o hechiceros o personas que creen, digamos, en religiones regionales, ellos oran durante días a veces. 무슬림들 보십시오. 얼마나 기도를 구체적으로 합니까? Los musulmanes oran de forma muy específica. 천주교 보세요. 기도가 얼마나 세밀하고 구체적으로 정리되어 있냐고요. O digamos la oración de los católicos, ellos rezan de una forma muy ordenada. 사실 보면 말도 안 되는 건데요. Aunque la verdad uno se fija y no tiene mucho sentido. 정말 기도를 더 구체적으로 합니다. Pero verdaderamente oran de formas muy específicas. 여러분 카톨릭 그 기도책 보신 적 있어요? ¿Ustedes han visto algún libro de oración de los católicos alguna vez? 진짜 웃기죠. Verdaderamente es algo que no tiene ni sentido, ¿verdad? 정말 저 볼 때마다 이거 코미디라고 생각합니다. Y siempre que lo leo es como si estuviese leyendo una comedia. 진짜 재밌어요. 잠 올 때 읽으면 좋습니다. Y entonces a veces cuando me da sueño lo leo y me despierto. 이게요. 정말 구체적이잖아요. Es que oran de formas tan exactas. 모든 종교가 기도를 하는데 더 구체적으로 한다니까요. Todas las religiones hacen la oración y más exacta que los cristianos. 기도도 다 다릅니다. Pero la oración de todos ellos es diferente. 근데 우리는 기도라는 것은요, 기도의 근본을 좀 생각해 볼 필요가 있어요. Entonces antes de hablar de la oración debemos de pensar en el fundamento de lo que es la oración. 자, 기도 자체가 중요한 게 아니라 Lo importante en sí no es la oración en sí, 누구에게 기도하는 겁니까? sino a quién estamos orando. 뭘 잡고 기도하는 거죠? ¿A quién nos estamos aferrando al orar? 무엇을 위해 기도를 합니까? ¿Por qué estamos orando? 이게 모든 종교의 기도마다 다 달라요. Pero esto es diferente en todas las religiones. 우리는 응답받는 것에 집중할 때가 참 많다니까요. Y hay muchas veces en donde nos enfocamos en obtener una respuesta. 자, 근데 기도는 제일 중요한 키가 뭐냐? Pero ¿cuál es la llave más importante de la oración? 누구에게 응답을 받는답니다. ¿A quién verdaderamente estoy orando? 귀신도 역사해요. Porque los demonios obran también. 불신자도 응답받습니다. Los no creyentes también reciben respuestas. 스님이 기도해도 병이 나요. Aunque un budista ora, un monje budista ore, se sanan las enfermedades. 무당이 기도하고 비방을 해도 병이 낫는다니까요. Y aunque venga un hechicero y ore y haga de todo, se sana la enfermedad. 그죠? 종교에 기도하면 역사 ¿O no 일어납니다. es así? Las religiones oran y también tienen respuestas. 천주교에 응답이 없어요? ¿Acaso los católicos no tienen 귀신 다닌 respuesta? 사람이 응답을 못 받습니까? ¿O acaso, digamos, los no creyentes no han obtenido respuesta de esa 무슬림도 forma? 응답 Los 받는다니까요. musulmanes también tienen 조상을 respuesta. 섬겨도 응답을 받아요.
Aunque uno sirva a los ancestros, tiene respuesta. 우리는 응답 자체를 집중할 때가 많다고요. Hay muchas veces en donde nos enfocamos en lo que es la respuesta. 기도는 누구에게 응답을 받느냐입니다. Pero verdaderamente, ¿a través de quién es que recibimos respuesta a la oración? 귀신도 어마어마한 능력으로 역사한다니까. Los demonios tienen un gran poder también. 제 친구 중에 한 명이 절대 교회를 안 가요. Uno de mis amigos nunca va a la iglesia. 근데 고등학교 때 전도하려고 되게 했었던 친한 친구거든요. Y es un amigo muy cercano que yo me esforcé mucho para evangelizar durante mis tiempos de secundaria. 한국의 시골에 가면 같은 성을 가진 사람들이 모여 사는 그런 동네들이 가끔씩 있어요. Y cuando vamos, digamos, a lugares, aldeas coreanas más remotas, hay lugares en donde se reúnen las personas con el mismo apellido y solo ellos viven. 자기 사촌 형이 그 동네의 장손이에요, 장손. Y entonces es el primo de este mi amigo era, digamos, la persona que estaba a cargo de ese pueblo. 병이 걸려서 쓰러졌다고요. Y él se había desmayado por una enfermedad. 그 장손이니까 그 집안 사람들 살리려고 애를 썼는데도 못 고치는 Y 거예요. entonces, como era el mayor de la familia, todos querían poder sanarlo y se esforzaban en que él pudiera ser curado. 근데 하루는 이렇게 동네에 이렇게 시주를 받는 스님이 그 동네를 지나가다가요. Pero pasaba un monje budista por este pueblo 이제 친구를 딱 만난 걸. y se encontró con este amigo 한마디를 물어보더랍니다. y le preguntó una cosa. 이 동네에 가까운 곳에 되게 아픈 사람이 있지라고 물어보고. Entonces le dijo, aquí en este pueblo hay alguien que tiene una gran dolencia, 얼마나 ¿verdad? 놀랬겠어요. Y entonces mi amigo se asustó mucho. 이때 사촌형이고 이 동네 장손인데 Y entonces dijo, ah, sí, es que es mi primo, es el que es el líder de acá. 그 스님을 데리고 데려간 거예요. Y entonces se llevó a este monje budista. 스님이 그걸 눕혀놓고 목탁을 두드리면서 3일 밤을 안 자고 뭔가를 하더라고요. Y entonces este monje budista se quedó en esa casa y estaba tocando como un pequeño un instrumento que tienen los budistas durante 3 días. 일어나 버렸다니까요. Y se levantó este primo. 그때 당시에 그 스님한테 거기서요 집 한 채 값을 줬어요. Y entonces en ese entonces le dio el costo de una casa a este monje budista. 그리고 그 스님이 돌아가면서 그 마을 사람들한테 한마디의 메시지. Y entonces este budista iba de todo este pueblo y le decía a todas las personas una palabra. 당신들은 절대 예수 믿으면 안 된다. Le decía una frase a todas las personas y le decía, nunca vayan a creer en Jesús. 그 동네는 아무도 예수를 안 믿어. Y nadie en ese pueblo creía en Jesús entonces. 여러분, 의학으로 안 되는 일을 해결한다니까요, 귀신이. Entonces los demonios solucionan cosas que ni siquiera por la ciencia médica se puede solucionar. 우상이 숭배하는 기도에도 역사가 일어나요. Y entonces aun cuando uno ora a un ídolo hay respuestas. 자, 우리의 기도는 뭐가 다른 겁니까? Pero ¿cómo debe de ser diferente nuestra oración? 우리가 무언가에 섬기고 집중을 하면요, 사단이 역사를 해요. Cuando nosotros servimos a algo y nos enfocamos en este algo, Satanás obra. 아무것도 아닌 돌인데 섬기면 사단이 역사를 해버린다. A una piedra que no es nada, uno le sirve y ora y Satanás obra a través de esto. 나무를 계속 섬기면 그걸 통해서 사단이 역사를 해버려요. O si se sirve a un árbol constantemente, entonces Satanás obra a través de esto. 자, 우리의 근본적인 기도는 뭡니까? Pero ¿cuál es la oración fundamental que tenemos? 전 시간 메시지에서 말씀을 했죠. Y lo dijimos en la hora anterior, 성경에 하나님의 약속을 잡고 기도하는 겁니다. que verdaderamente nos aferramos a la promesa de Dios al orar. 예수가 그리스도는 언약을 딱 잡고요. Entonces aferrándonos al pacto que Jesús es el Cristo, 그리스도라는 비밀을 잡고 우리는 기도하는 거예요. aferrándonos al misterio de Cristo oramos. 육시적인 기도응답 뭐 이런 것도 중요합니다. Y claro, es importante tener respuestas físicas y todo 그러나 esto, 하나님 역사는 가장 중요한 근본적인 언약을 딱 잡고 기도. pero debemos de aferrarnos verdaderamente al fundamento del pacto de Dios al orar. 성경 전체 하나님의 응답에 대한 역사가 흘러가고 있어요. Y entonces sí fluyen todas estas respuestas acerca de la Biblia. 자, 마태복음 7장에 보면 찾아라, 구하라, 두드려라. Si nosotros miramos en Mateo 7, nos dice que nosotros tenemos que pedir, nosotros tenemos que buscar. 분명히 기도하는 자에게 응답을 약속하셨어요. Y entonces aquellos que oran verdaderamente tienen respuesta. 분명히 요한복음 14장 14절에 예수의 이름으로 기도하라고 말씀했어요. Claramente en Juan 14:14 nos dice que oremos en el nombre de Jesús. 그런데 예수님께서 기도하라고 하신 이유가 뭡니까? Pero ¿cuál es la razón por la que Jesús dijo que oremos? 하나님 기도응답의 배경을 두고 내 이름으로 기도하라는 거예요. Verdaderamente dando todo este trasfondo de toda la respuesta de Dios, dijo, oren en mi 자, nombre. 기도는 인간 수준의 얘기를 하는 게 아닙니다. Y la oración no es a nivel humano que lo debemos de 기도는 hacer, 하나님의 영역이에요. sino verdaderamente la oración es algo que Dios tiene. 우리의 기도에 하나님이 역사하시는 거예요. Dios es quien obra a través de la oración. 하나님 우리 기도의 응답의 배경을 두고 말씀하셨다는 거예요. Entonces, poniendo ese trasfondo de la respuesta a la oración, Dios dice, 마태복음 21장 22절 말씀에 보면 si nosotros miramos en Mateo 21, nosotros podemos ver. 너희가 기도할 때에 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 하시니라. Entonces nos dice que cuando nosotros pidamos algo, recibiremos en oración. 뭘 믿고 기도하는 걸까요? Pero verdaderamente, ¿qué es lo que nosotros debemos de orar? 예수가 그리스도라는 모든 문제 끝났으면 그분이 모든 것의 중심이라는 언약을 잡고 기도하는 거예요. Nos
debemos de orar aferrándonos al pacto de que Jesús es el Cristo y que todo está resuelto en Él, y aferrándonos a este núcleo, a esta verdad, debemos de orar. 요한복음 16장 24절 말씀해 보니까 En Juan 16:24 지금까지는 너희가 아무것도 내 이름으로 구하지 nos 않았어. dice que hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. 지금까지는 너희가 아무것도 내 이름으로 구하지 않았다. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. 그러나 구해라. Pero pedid 그리하면 받을 것이다. y hallaréis, 너희 기쁨이 충만할 것이다. para que vuestro gozo sea cumplido. 그리스도로 말미암아 예수의 이름으로 기도하는 시대를 열어버렸어요. Entonces abrió una época en donde nosotros, a través de Cristo, que es Jesús, podemos orar. 누구든지 주의 이름으로, Entonces cualquiera en el nombre del Señor, 누구든지 그리스도의 이름으로, en el nombre de Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 믿음으로 구원받은 모든 하나님의 자녀가 예수의 이름으로, Y todas las personas que verdaderamente fueron salvos a través de la fe que Jesús es el Cristo, en el nombre de Jesús. 야, 기도응답의 조건이 뭡니까? ¿Cuál es la condición para la respuesta de la oración? 기도를 많이 하는 분량의 하나님이 역사하는 게 아니에요. Dios no opera a través de, digamos, la cantidad de oración que nosotros hagamos. 기도를 두고 간절함과 중심이 깊어야 하나님 역사하는 게 아니라 O no es que Dios opera cuando nosotros tenemos un corazón apasionado y ferviente, 예수를 그리스도로 믿음으로 말미암아 구원받은 하나님의 자녀가 예수 이름으로 기도할 때 역사하는 거예요. sino que obra cuando los hijos de Dios que fueron salvos a través de la fe del pacto que Jesús es el Cristo oran, entonces obran. 분명히 약속했습니다. Claramente lo ha prometido. 하나님의 자녀가 예수님을 선포할 때 하나님의 성령이 역사할 거예요. Que verdaderamente cuando los hijos de Dios proclamen a Jesús, entonces opera el Espíritu Santo. 야, 우리에게 가장 중요한 이 그리스도의 비밀 잡고 뭘 해야 되겠습니까? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer con este misterio de Cristo que es tan importante? 여러분 정말 기도의 비밀 누리세요. Verdaderamente debemos disfrutar del misterio de la oración. 성도들이 저에게 물어볼 때가 있어요. Hay algunos miembros de la iglesia que me preguntan, 목사님 이런 것도 기도해야 돼요? 그런 것도 있지 않아요? a veces algunos me preguntan, pastor, ¿yo tengo que orar por estas cosas? 전 무조건 얘기합니다. Y entonces yo les digo claramente, 그런 것도 기도하세요. entonces está bien, ora por esas cosas incluso, 하나님의 복음과 언약과 verdaderamente con el evangelio y el pacto de Dios. 하나님의 성령 역사 하나님의 언약에 유익하다면 Y entonces si es beneficioso para el pacto y la obra de Dios, 무엇이든지 기도해요. entonces ora por todo. 이런 것까지 해야 되나? Entonces, ¿hasta tengo que orar por esta cosa? 그런 것까지도 기도하세요. Incluso por estas cosas ora. 야, 분명히 하나님 약속했습니다. Claramente Dios lo prometió. 마태복음 7장 9절로 11절에 Si nosotros vemos también en Mateo 7, del 9 al 11, 너희 아버지께 구하는 자에게 좋은 것으로 주실 것이다. entonces que nuestro Padre da cosas buenas a aquellos que se lo piden. 구해야 응답을 받습니다. Nosotros tenemos que pedir para recibir. 종교적인 습성에 구하라는 얘기 아닙니다. Pero no estamos hablando de un pedir religioso. 예수가 누군지를 아는 믿음으로 Con la fe de saber quién es Jesús. 그분이 나와 함께 나를 통해서 무엇을 이루시기 원하는 언약이 있는 믿음으로 Y con la fe del pacto que nosotros sabemos quién soy y que quiénes somos y qué de verdaderamente debemos de hacer. 하나님과 하나님의 언약을 성취하실 가장 좋은 계획을 붙들고 Y verdaderamente aferrándonos al pacto y al plan perfecto de Dios. 예수 이름으로 무엇인지 기도하고 응답받으세요. En el nombre de Jesús oren por todo y reciban la respuesta. 마가복음 11장 24절에 뭐라고 말씀하지요? ¿Y qué podemos ver nosotros en Marcos 11:24? 그러므로 내가 너에게 말하노니 무엇인지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 내가 그대로 될 것이다. Nos dice que nosotros debemos de creer que nosotros hemos recibido ya lo que nosotros hemos pedido, y si es así, el Señor lo hará. 믿음 가진 기도에 역사하셔요. Entonces Él obra a través de una oración con fe. 요한복음 15장 7절입니다. Y podemos verlo también en Juan 14, 7, 말씀 잡고 기도해야 돼. que debemos de aferrarnos a la palabra al orar. 내 말이 너희 안에 거하면 En Juan 15:7, que nosotros debemos de aferrarnos a esta palabra al orar. 무엇이든지 원하는 대로 구해라. Y entonces orar de acuerdo a todo. 여러분 정말 하나님의 말씀이 내게 있는데요. Entonces, si tenemos la palabra de Dios de verdad, 엉뚱한 기도가 되겠습니까? ¿será que podemos orar por cosas irrelevantes? 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 Entonces nos dice que si nosotros estamos en su palabra y las palabras y sus palabras están en nosotros, 정말로 복음이 내 안에 살아 있는데요. si el evangelio verdaderamente está dentro de nosotros, 불신자같이 기도하겠어요? ¿oraremos como no creyentes? 정말 말씀이 있기 때문에 Si de verdad tenemos la palabra, 여러분 기도의 중요한 비밀이 바뀝니다. entonces tenemos un misterio de la oración muy importante. 누가복음 22장 42절 말씀에 보면 Y si nosotros miramos en Lucas 22:42, 아버지의 뜻대로 기도해라 라고 말합니다. nos dice que oremos de acuerdo a la voluntad del Dios. 요한일서 5장 14절 말씀에 보면요. Y si nosotros podemos ver también primera de Juan 3,
그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라. Nos dice que si nosotros pedimos de acuerdo a su nombre, Él lo escuchará. 15절에도 말씀했습니다. El versículo en 1 Juan 5:15 nos dice 우리가 también, 무엇인지 구하는 바를 들으시는 줄을 안즉 우리가 그에게 구하는 것은 얻은 줄로 또한 아느니라. y entonces nos dice que nosotros debemos de pedir y Él sabe lo que hemos pedido y todo lo que hemos pedido debemos de pensar que lo hemos recibido. 하나님 우리의 기도를 들으시고 역사하십니다. Es que Dios escucha esta oración y obra. 그의 뜻대로 무엇인지 구하면 들으십니다. Y si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él escucha esto. 그분이 우리 뜻을 잡고 기도하면 듣고 응답하는 것을 알기 때문에 우리는 기도해야 돼요. Y Él verdaderamente sabe cómo nosotros estamos orando y que si hemos orado de acuerdo a su voluntad y Él lo sabe. 요한일서 3장 22절에 말씀합니다. En 1 Juan 3:22 nos dice, 무엇인지 구하는 바를 그에게서 받나니 y entonces que verdaderamente recibamos todo lo que hemos pedido de Él. 이는 우리가 그의 계명을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라. Y entonces verdaderamente Él desea que nosotros guardemos sus mandamientos y estemos en su nombre. 그죠? 그분의 말씀, 그분의 계명, 그분의 기뻐하는 것을 따라가며 하는 기도에 하나님 역사하신다. Entonces verdaderamente Dios opera cuando nosotros seguimos su palabra, seguimos su voluntad y nos aferramos a sus palabras. 하나님은 기도에 시간표를 두고 역사합니다. Y debemos de orar también para el tiempo de Dios. 즉시 주실 때도 있고 즉시 주실 때도 있고 Entonces Él a veces da las cosas de inmediato. 우리 인생의 시간과 과정을 두고 주시는 응답들. Y entonces hay respuestas que nos da inmediatas o de acuerdo a nuestro tiempo. 기도한 것보다 더 큰 응답을 주실 때도 있고 Cuando nos da cosas mejores, algo más de lo que nosotros hemos pedido. 우리의 시간표와 우리 인생에 필요 없기 때문에 무응답으로 역사하실 때도 있어요. O hay veces en donde no nos da esta respuesta porque no es necesario para nuestro tiempo, no es necesario para nuestra vida. 기도의 결론은 하나님은 가장 좋은 곳으로 우리에게 역사하십니다. Y entonces la conclusión de la oración es que Dios nos da lo mejor para nosotros. 그렇죠? 어느 세상- 우리 인생에 가장 필요한 것으로 역사하셔요. Obra de la forma más útil para nuestras vidas, lo mejor para nosotros. 자, 참된 기도가 뭡니까? ¿Qué es la verdadera oración? 불신자의 기도는 완전히 다른 겁니다. La oración de los no creyentes no es la 종교인 verdadera. 우상숭배도 응답을 받는다니까요. Y entonces incluso los idólatras reciben respuesta a la oración. 저희가 예를 잘 들잖아요. Por ejemplo, digamos, ponemos este ejemplo. 물병이라고요. Tenemos esta botella de agua. 물을 떠놓고 기도를 해요. Y entonces con esta agua nosotros oramos. 계속 여러분이 시간을 정하고 정성을 들이고 계속 보고 기도하면 역사가 일어나요. Y si nosotros verdaderamente seguimos dando y orando para esta botella de agua, ocurren obras. 여러분이 무언가에 집중하고 계속 기도하고 섬기고 빌면 역사가 일어난다. Y si nosotros nos enfocamos en algo y seguimos constantemente sirviendo y pidiéndole a este algo, ocurren cosas. 아무것도 아닌데 역사가 일어나. Aunque no son nada, ocurren cosas. 야, 누가 주는 거죠? Pero ¿quién está dando esta respuesta? 귀신이 주는 겁니다. Los demonios. 사단이 주는 겁니다. Satanás está dando Vaya, esta respuesta. ¿no? El diablo. 이단 지도자들에게 얼마나 능력이 많아요. Verdaderamente vemos que los líderes de herejías tienen mucho poder. 한국엔 영적인 욕심들, 열심들이 많아요. Y entonces hay muchas personas que tienen incluso tanto poder espiritual en Corea. 그 이단도 많습니다. Muchos herejes. 능력자들 많아요. Muchas personas con poder. 미래를 맞추고 인내를 예언하고 그 사람 문제가 해결되고 한 번 만난 인생이 다 문제가 다 끝나요. Y entonces ellos adivinan el pasado y profetizan del futuro y cuando uno se encuentra con ellos se resuelve el problema de su vida. 그 사람 앞에 줄을 섭니다. 그리스도라고. Y todas las personas se alinean ante estas personas y ellos se hacen llamar el Cristo. 한국에만 재림 예수가 한 30명 계셔요. Entonces hay alrededor de 30 Cristos en Corea. 그를 따라다니는 사람들이 우리 같이 뭐 미련한 사람입니까? Y las personas que siguen a estas personas son personas ignorantes acaso. 엄청난 능력이 있다고요. Es que ellos poseen gran poder. 누가 주는 겁니까? Pero ¿quién da este poder? 기도는 누구에게 응답받느냐가 제일 중요합니다. Lo importante de la oración es quién da la respuesta a esta oración. 마귀는 육적인 응답 주고 영적인 것을 뺏어갑니다. El diablo da respuestas físicas y quita lo espiritual. 여러분 육적인 것을 만족하고 하나님의 것을 뺏어갑니다. Y entonces hace que ustedes estén satisfechos en lo físico y quita a Dios. 자, 우리 신자의 기도는 근본적으로 뭡니까? Pero entonces la oración del creyente fundamentalmente ¿qué es? 그래서 예수님께서 마태복음 중에 보면 기도할 때 이방인과 같이 기도하지 말라. Por eso en Mateo Jesús dijo no oren como los gentiles. 오늘 마태복음 6장 33절에 말씀하죠. Hoy lo vimos en Mateo 6:33. 이미 너에게 있어야 할 것을 내가 다 알고 있다. Que verdaderamente Dios ya sabe todo lo que necesiten. 그러니까 하나님의 나라와 그 의를 위해서 기도해라. Por eso busca primeramente el reino de Dios y su justicia. 그러면 그 외의 모든 것을 너에게 더해 주실 Y 것이다. entonces todo será añadido. 그 모든 것에 관심 있어가지고 하나님의 일을 하는 것처럼 이러면 안 되겠다. Pero no debemos de creer por tener el interés en todas esas cosas añadidas y creer en Dios por esto. 그의 나라와 의를 구하면 모든 것은 하나님이 Sino 책임져요. que si verdaderamente buscamos su reino y su justicia, entonces todo lo demás Dios nos lo añade. 자, 성경의 초대교회 그들의 기도의 비밀이 어땠습니까? ¿Cuál era el misterio de oración de los miembros de la iglesia primitiva? 사도행전 1장 4절, 8절, 11절이죠. Podemos ver esto en Hechos 1, también el 4, el 8 y el 16. 120문도가
마가다락방에서 기도했잖아요. Podemos ver cómo oraron en el 11, perdón. Podemos ver cómo los 120 oraron. 요한복음 9장 22절에 보면 Y podemos ver también en Juan. 이미 예수님 당시에 예수를 그리스도로 믿으면 출교하도록 정해졌거든요. En Juan 9:22 podemos ver que en los tiempos de Jesús ya estaba acordado que cuando creyeran en Jesús como el Cristo eran echados fuera. 이미 예수님 살아계실 때 예수를 그리스도로 믿으면 출교한다고 핍박 시대가 이미 시작됐다. En el tiempo de Jesús ya estaba acordado que cuando creyeran en Jesús como el Mesías eran echados fuera de la sinagoga. 지금 세계에 일어나는 많은 핍박 같은 일들이 그 당시에도 일어났어요. 예수 믿으면. Y entonces muchas persecuciones que ocurren hoy en día ocurrían ya en el tiempo de Jesús. 돌로 때려 죽이고 Que los apedreaban 톱으로 켜고 y que ellos eran 나무에 serruchados 매달고 y que eran colgados en 껍질을 maderos 벗기고 y que también 상처로 배를 가르고 eran digamos como cortados en sus vientres. 그때 당시에 그렇게 예수 믿는 핍박이 있었다니까. Cuando creían en Jesús eran perseguidos de esa forma. 그럼에도 불구하고 120문도는 마가다락방에 모여 생을 걸고 Pero 기도했어요. a pesar de esto, los 120 se reunieron en el aposento alto de Marcos a dar sus vidas. 현실 문제, 핍박 문제, 죽음의 문제, 어마어마한 문제가 있다는 걸 알면서도 기도했다니까. Y aún sabiendo que había un problema de la persecución, de toda la tribulación y de la realidad, aún así oraron. 여러분 너무너무 중요한 겁니다. Eso es algo sumamente importante. 사도행전 1장 13절로 14절 말씀에 Si vemos en Hechos 1 del 13 al 14, 그들이 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도했다고 기록돼요. que ellos verdaderamente estaban unánimes en oración. 여러분 우리의 기도에 하나님이 역사합니다. Entonces Dios opera a través de nuestra oración. 시대와 환경과 문제가 어떻든지 하나님은 하나님의 사람을 통해서 하나님의 뜻을 이루어요. Sin importar cómo sea la época o el ambiente, Dios opera a través de las personas de Dios y Él obra con ellos. 그 복음과 하나님과 하나님의 뜻을 아는 사람들은요 죽음과 경제와 환난과 문제와 시대의 문제가 내게 문제가 안 됐어요. Y verdaderamente las personas que conocen este evangelio, ya sea la era, la época, la economía, la tribulación o la persecución, no eran problemas. 하나님과 그들의 세계 복음화를 위해 그들은 생을 걸고 기도했다니. Sino que ellos dieron su vida para orar para la evangelización mundial que Dios desea. 그 중으로 사도행전 2장에 어떤 일이 Y 일어납니까? por eso, ¿qué es lo que ocurre en Hechos 2? 2장 1절로 3절에 성령이 불같이 바람같이 역사했거든요. Podemos ver que ocurre la obra del Espíritu Santo como el fuego y como el viento. 4절부터 11절까지 보니까 15나라의 문이 열려버렸다. Y podemos ver en Hechos 2, del 4 al 12, que se abren puertas a 15 naciones diferentes. 14절부터 36절까지 말씀해 보면 Y podemos ver nosotros desde el versículo 14 hasta el 36, 그 현장에 정확한 하나님의 말씀이 선포돼 버립니다. que en este campo es predicada la palabra precisa de Dios, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 그 중으로 어떤 일이 일어나죠? Y como evidencia de esto, ¿qué ocurre? 그 베드로의 한 번의 메시지에 2장 41절에 3,000명의 성도가 일어났거든요. Que podemos ver en el versículo 31, que podemos ver que se arrepienten 3,000 personas. 42절로 47절에 보면 사도의 가르침을 받아 날마다 현장에 하나님의 증거가 더 Y vemos 역사해요. en el versículo 41 y 40 hasta el 47 que todos los días ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 날마다 현장에 역사가 일어났다니. Y todos los días habían obras en el campo. 여러분 정말 하나님의 나라와 언약을 위한 기도. Verdaderamente una oración por el pacto de Dios y su reino. 그리스도의 복음 잡고 세계 복음과 복음을 위해 기도하는 전도자의 기도. Verdaderamente la oración de un evangelista que se aferra a este evangelio de Cristo y a la comisión que tiene. 골로새서 4장 2절로 3절에 사도 바울이 골로새 교인들에게 기도를 부탁하잖아요. En Colosenses 4, del 2 al 3, el apóstol Pablo pide oración a la iglesia, a los colosenses. 너희가 우리를 위해 기도해달라. Y entonces pide que oren por él, 전도의 문이 열리도록 para 기도해달라. que se abra puerta para la palabra. 그 전도의 문이 열리면 그리스도의 비밀을 담대히 전할 수 있도록 기도해달라. Para que cuando se abra la puerta de la palabra pueda dar a conocer el misterio de Cristo. 우린 불신자같이 먹고 사는 문제 기도가 아닙니다. Entonces nuestra oración no debe de ser como la de los no creyentes, de cómo vivir y cómo comer, 근본적인 하나님의 응답과 시대를 위해 기도해야 돼요. sino debemos de orar fundamentalmente por la respuesta de Dios y para esta época. 다니엘도 3번 하나님 앞에 기도했지요. Daniel, él oraba 3 veces al día ante Dios. 초대교회 베드로 제9시에 기도하러 다녔습니다. Por la iglesia primitiva oraban en la 9ª hora de oración. 사도행전 3장, 사도행전 10장에 보니까 베드로도 때를 맞춰 기도했다니까요. Podemos ver en Hechos 3 y en Hechos 10 como Pedro oraba al tiempo. 에베소 6장 18절에 보니까 항상 성령 안에서 기도하라 그랬어요. En Efesios 6:18 nos dice que siempre oremos dentro del Espíritu. 데살로니가전서 5장 17절에 보니까 쉬지 말고 기도하라 그랬어요. En 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice que oremos sin cesar. 여러분,
그리스도 이름으로 삶 속에서 끊임없이 기도하시기 바랍니다. Verdaderamente en el nombre de Cristo, dentro de nuestras vidas debemos de orar continuamente. 사도행전 13장 2절로 3절에 보니까요. Y si vemos en Hechos 13, del 2 al 3, 중요한 세계복음의 시간표를 두고 금식하며 기도했어요. verdaderamente ellos oraron en ayuno por un tiempo muy importante de la evangelización mundial. 우리가 중요한 시간표와 중요한 하나님의 일을 두고 금식하며 기도하고 집중으로 기도할 수 있습니다. Y entonces debemos de ser capaces de orar concentradamente por ese tiempo. 여러분, 승리를 아는 자의 기도는 달라요. Porque la oración de alguien que conoce la victoria es diferente. 자, 18장입니다. 18 갑니다. Si nosotros vemos la siguiente lección, 자, 참된 교회는 que 뭡니까? es la verdadera iglesia, ¿qué es la verdadera iglesia? 예수가 그리스도라고 고백된 사람이 교회입니다. Es verdaderamente aquel que confiesa que Jesús es el Cristo, es la verdadera iglesia. 예수가 그리스도라는 이 고백된 사람들이 모인 공동체가 또 교회입니다. Y la reunión de personas que creen en Jesús como el Cristo es la iglesia. 다시 말하면 언약에 담난 사람이 교회라는 거예요. En otras palabras, aquellos que tienen la respuesta en este pacto son la iglesia. 자, 예수가 그리스도라는 반석 위에 세워진 것이 교회입니다. Y lo que se levanta sobre la roca, que Jesús es el Cristo, es la iglesia. 그래서 예수님께서 모래 위에 세워진 집은 무너진다 그랬어요. Por eso es que Jesús dijo que las casas que se levantan sobre la arena caen. 반석 위에 세워진 교회가 무너지지 않습니다. Pero la iglesia levantada sobre la roca es la que no cae. 예수가 그리스도라는 고백 위에 세워진 것이 교회라니까요. Entonces aquello que se levanta sobre la confesión que Jesús es el Cristo es la iglesia verdadera. 자, 그래서 성경의 시작, 응답의 시작, 굉장히 중요한 Por 기회입니다. eso verdaderamente el comienzo de la iglesia y también de las respuestas es algo sumamente importante. 하나님은 예수가 그리스도라는 이 믿음의 고백을 가진 사람을 통해서 시작해 가셔요. Dios empieza a través de aquellas personas que tienen la fe en la confesión de que Jesús es el Cristo. 현장도 이 사람을 통해서 하나님은 시작합니다. Y entonces Dios empieza en el campo a través de estas personas. 참된 교회도 예수가 그리스도라는 비밀을 안 사람을 통해서 참된 교회가 Y 시작해요. la verdadera iglesia empieza a través de las personas que poseen este misterio también. 생명운동도 이 사람을 통해 시작됩니다. Y el movimiento de vida es a través de estas personas. 이 시대가 예수를 그리스도로 모르고 있어요. Y esa época no conoce que Jesús es el Cristo. 그러면서 예수님을 누리고 살려고 막 합니다. Y entonces simplemente quieren disfrutar de Jesús y vivir solo así. 뭔가 다 망쳐버렸어요. Y algo se ha desordenado. 정말 이 시대에 예수 믿는 사람들이 예수님에 관심이 있습니까? Y entonces ¿será que las personas que creen en Jesús verdaderamente tienen interés en Jesús en esta época? 자기가 얻고자 하는 종교적인 뭐 아니면 개인적인 것 때문에 그 주님을 바라봅니다. Sino que se fijan al Señor por algo que ellos quieren obtener personalmente y viven una vida religiosa. 여러분이 개 알죠? 개, 강아지. Ustedes conocen a los perros, ¿verdad? 이 개가 막 이렇게 다니더라고요, Y 이렇게. los perros están de aquí para allá. 이 개를 모르시는 분 한번 손 들어보세요. Y entonces, si ustedes han verdaderamente conocido a un perro que alabe, pueden 개 levantar 막 la mano. 다니잖아요, 운동에 다니다 보면. Entonces los perros van de aquí para allá. 개를 아시는 분 손 들어보세요. Entonces aquellos que conozcan a los perros levantan la mano. 나 개 알아. Los que conocen a los perros. 우리 다 개를 알아요. Entonces todos conocemos a los perros. 저희 집도 2마리를 키웁니다. Entonces yo tengo 2 perros en casa. 푸들 2마리를 키워. Entonces tengo 2 poodles. 여러분 개 알죠? Entonces ustedes conocen a los perros. 이 개를 진짜 알까요? Pero verdaderamente conocen que es un perro. 여러분 개를 진짜 알아요? ¿Conocen a un perro verdaderamente? 개가 어떤 동물인지, Entonces, ¿qué animal es el perro? 병이 나면 어떻게 해야 되는지, O digamos, si tiene una enfermedad, ¿qué hay que 얘를 hacer? 어떻게 진짜 개에 대해서 압니까? Entonces, ¿será que conocemos todo esto de los perros verdaderamente? 우린 개를 그냥 개념으로만 알고 있어요. Entonces nosotros conocemos el concepto de los perros, digamos, ¿qué es un perro? 개, Un perro, 까만 개, un perro negro, 푸들, o un poodle, 요크셔, o digamos un Yorkshire, Bulldog, o digamos un bulldog, Secoto, o digamos, 퀴지, o digamos todas estas razas. Aro. Lo conocemos 개 알잖아요. y uno lo conoce, 개라는 걸 안다는 개념을 딱 가지고 있어요. pero verdaderamente tenemos el concepto de conocer que es un perro. 딱 개념화된 순간에 더 이상 개에 대해서 알려하지 않습니다. Pero cuando ya se vuelve un concepto dentro de nosotros, no estamos más interesados en saber qué es un perro, 안다고 생각합니다. porque pensamos que ya lo sabemos. 진짜 개를 아는 사람은 수의사 공부를 해서 짐승을 다루는 의사가 진짜 아는 거예요. Pero los que verdaderamente conocen a los perros son los que han estudiado y se vuelven veterinarios. 우리가 예수를 안다고 생각합니다. Nosotros pensamos que conocemos a Jesús, 예수가 개념화돼 있어요. pero Jesús es un concepto para nosotros 어떤 ahora. 형식과 패턴으로 딱 들어와 있어요. Y está en una forma y en un patrón particular en nosotros. 그리고 더 이상 예수를 알려고 하지 않아요. Y después de esto ya no queremos conocer más a Jesús. 안다고 생각합니다. Pensamos que lo conocemos. 뭔가 다 망쳐져 버렸어요. Y entonces hemos perdido algo tan importante. 그리고 복음 아닌 무언가에 집중을 하고 있다니. Y estamos enfocándonos a algo que no es el Evangelio. 안다고 생각합니다. 예수. Y pensamos que conocemos a Jesús. 예수 개념이 딱 들어와 있다니. Ah, Jesús sí, y es el concepto de Jesús.
그리고 무너져 버렸어요. y luego caemos. 현대교회가 이래서 다 무너진 겁니다. La iglesia corriente está cayendo por todo esto. 도대체 참된 교회는 뭡니까? Entonces, ¿qué es la verdadera iglesia? 교회의 근본은 뭡니까? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? 예수를 그리스도로 믿는 사람들과 그 모임이 교회입니다. Entonces, la reunión de aquellos que creen en Jesús como el Cristo de la iglesia. 교회의 기초는 예수가 그리스도라는 이 반석 위에, 신앙의 반석 위에 세워져야 돼요. Verdaderamente la iglesia debe ser levantada sobre esta roca de fe que Jesús es el Cristo. 분명히 교회의 머리가 그리스도입니다. Claramente la cabeza de la iglesia es el Cristo. 주님의 몸 된 것이 교회입니다. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. 이 땅에 주님의 신부가 교회입니다. Y entonces verdaderamente la novia que está en esta 이 tierra es 참된 교회가 어떻게 la 시작됐습니까? iglesia. Pero ¿cómo empezó esta iglesia? 사도행의 일정의 응답대로 시작된 Con la 겁니다. respuesta de Hechos 1 empezó la iglesia. 예수가 그리스도라는 언약을 잡고요. Aferrándose al pacto que Jesús es el Cristo. 그분이 성령 역사 가운데 오면 세계보험화 될 거라는 언약을 잡고요. Y aferrándose al pacto que cuando viniese el Espíritu sobre ellos verdaderamente serían capaces de hacer la evangelización mundial. 그 언약 잡고 기도하는 사람들에게 성령의 역사로 시작된 게 교회입니다. Entonces verdaderamente el Espíritu obró sobre estas personas que se aferraban al pacto y esto fue el comienzo de la iglesia. 교회는 시작부터 예수가 그랬다는 그 언약 위에 Desde el principio de la iglesia se habían levantado sobre la fe que Jesús es el Cristo. 땅끝을 살린다는 사명 위에 세워진 게 교회예요. Y ellos se habían levantado sobre la comisión de salvar a toda la tierra hasta lo último de la 예수가 tierra. 그랬다는 복음이 전달되지 않냐고. Y verdaderamente se compartía el evangelio que Jesús es el Cristo. 세계복음의 끝이 전달되지 않는다면 Y si verdaderamente no compartimos ese pacto y no estamos enfocados para evangelizar a todo el mundo, 그건 교회가 아닙니다. entonces no somos iglesias. 성경의 모든 교회가 Todas las iglesias de la Biblia 예수가 그리스도시면 tenían esta fe que Jesús es el Cristo. 이 복음 끝까지 증거되기 위해서 Y ellos corrían para que todo este evangelio fuera hasta el fin de la tierra. 인생과 삶과 자기의 모든 것들을 헌신하며 살아갔어요. Y entonces daban toda su vida y devocionaban todo esto. 주님이 다시 오실 그 언약을 바라보며 Entonces aferrándose al pacto de que venía el Señor de nuevo. 주님 오실 언약의 길을 예비하면서 Y entonces preparando este campo para que viniera el Señor. 세계복음을 이루어가는 복음의 삶을 살았다고. Vivían una vida para cumplir la evangelización del mundo. 이 교회가 병들어 버렸어요. Pero esta iglesia ahora está enferma. 교회는 세 가지가 성공되고 있어야 됩니다. Y entonces verdaderamente la iglesia tiene que tener estas cosas. 올바른 말씀이 선포돼요. Tiene que proclamar la palabra correcta. 그렇죠? ¿O no es así? 올바른 복음이 전달돼야 돼요. Tiene que compartirse la palabra correcta. 올바른 복음이 전달되지 있고 있지 않다면 Pero si no se está compartiendo el evangelio que es el preciso, 종교 현장일 뿐입니다. entonces simplemente es un campo más de religión. 건물, 교단 중요하지 않아요. Lo importante no es el edificio o la denominación, 성경의 복음이 기준입니다. sino el evangelio de la Biblia tiene que ser el estándar. 목사가 성경의 복음을 말하지 않냐고. Si un pastor no habla del evangelio de la Biblia, 내가 뭔가 얻어내기 위한 주제를 성경을 통해 활용해서 성도들 통해 움직이게 만들기 원하는 선교를 하고 있다면 o si estoy dando un mensaje que yo quiero obtener algo y a través de este mensaje utilizo la Biblia y movilizo a los miembros para obtener este algo, 그게 사꾼 목사요. entonces verdaderamente no soy un pastor. 내가 원하는 게 이루어지는 게 하나님의 뜻이냐고요. Entonces verdaderamente el que se cumpla lo que yo deseo es la voluntad de Dios, ¿acaso? 교회는 하나님의 복음이 전달돼요. En la iglesia se tiene que compartir el evangelio de Dios. 그게 하나님의 계획입니다. Ese es el plan de Dios. 그들에게 성령으로 역사로 말미암아 시작된 게 교회예요. Y entonces esta iglesia que empieza a través de esto y la obra del Espíritu Santo. 올바른 복음의 선포, Entonces la proclamación del evangelio correcto 올바른 성례의 집행. y la ejecución correcta de los sacramentos. 나이가 오실 때까지 나의 오심을 바라보며 기념해라라고 한 것이 Y entonces verdaderamente el Señor dijo que conmemoráramos verdaderamente su carne y su sangre hasta su venida. 여러분 성찬은 말씀을 보는 시간입니다. Entonces la Santa Cena es un momento para recordar esta 그냥 palabra. 드리는 게 아니에요. Entonces no es un momento en donde solo estamos así, 주님이 내가 올 때까지 기념하라 그랬어요. sino que el Señor dijo que lo recordáramos hasta el día de su venida. 성찬의 숨은 의미는 하나님의 언약, 하나님의 말씀을 내가 눈으로 보고 체험하는 언약입니다. Verdaderamente digamos, el significado escondido es verdaderamente recordar esta venida del Señor y viéndolo con los ojos y conmemorándolo. 생명의 떡이신 그리스도, Verdaderamente el Cristo que es el pan de vida. 말씀이 육신에 오신 그리스도, Y verdaderamente el Cristo que vino como carne, esta palabra que vino en carne. 우리를 구원할 생명이며 우리를 구원할 하나님의 말씀의 성취가 내 안에 들어온 Y 거예요. el cumplimiento de esta vida que vino para salvarme a mí, de esta palabra que está dentro de 내가 mí. 예수 믿는 게 뭐냐고요? Entonces, ¿qué significa creer en Jesús? 생명의 떡이신 그리스도, Significa que es el Cristo, el pan de vida. 모든 만물의 답인 말씀이신 하나님이 내 안에 들어오신 거라고. Y que verdaderamente el verbo, que verdaderamente es Dios, el creador de todo, entró dentro de mí ahora. 말씀이 내게 성취돼 버린 Y 거라니까요. que esta palabra se cumplió en nosotros.
피는 뭐를 합니까? ¿Y de qué nos habla la sangre? 그 말씀이 십자가와 부활로 모든 문제를 Que 끝내버렸어요. esta palabra fue colgada en la cruz y también resucitó para cumplir toda la 언약의 palabra. 완성이 내 안에 이루어져 버린 Entonces 겁니다. el cumplimiento de este pacto está dentro de nosotros. 내가 올 때까지 언약을 기념하고 있지 말라는 Y 거예요. entonces significa que hasta el día de la venida del Señor no nos olvidemos de este pacto. 성찬은 복음을 보는 시간이에요. Entonces la cena del Señor es un momento para recordar el Evangelio. 성찬은 복음을 내 인생으로 확인하고 보는 시간이라니까. Y la cena del Señor es un momento en donde confirmamos este Evangelio en nuestras vidas. 이 시대 많은 사람이 성찬식이 뭔지를 몰라요. Muchas personas no conocen qué significa la cena del Señor. 내가 언약 가지고 언약 성취된 인생입니다. Entonces simplemente nosotros somos las personas que hemos recibido el pacto y se ha cumplido el pacto de nosotros. 그 그리스도의 복음이 성취돼서 나타날 인생이라고요. Y somos vidas que de verdad deben demostrar este pacto cumplido. 그리고 올바른 권징을 시행하는 거예요. Y también la ejecución apropiada de deberes eclesiásticos. 교회와 복음의 순수성을 지키기 위해서. Digamos, para poder guardar la pureza de la iglesia. 교회는 세상 가는 데가 아닙니다. Entonces, la iglesia no es un lugar que tiene que estar con el mundo. 심리학, 성공의 원리, 가정 행복, 인간 행복 이런 거 하는 데 아니에요. Entonces, la iglesia no es un lugar que tiene que hablar de lo que es la psicología o de, digamos, pensamiento positivista o de la felicidad familiar y estas cosas. 사람 모아서 사람 만족해 하는 메시지를 주는 것이 아니에요. No es un lugar que debe de dar un mensaje para satisfacer a la gente. 자, 교회가 도대체 어떤 형태로 이루어졌지요? ¿Y cuál es la forma de la iglesia entonces? 야, 먼저 교회는 예수를 그리스도로 믿는 사람이 교회라. Primeramente, aquellos individuos que creen en Jesús como el Cristo son la 고린도전서 iglesia. 3장 16절. Lo podemos ver en 1 Corintios 성령이 3:16. 함께하는 사람이 하나님의 성전입니다. Verdaderamente aquellos con los que está el Espíritu Santo son el templo de 교회는 Dios. 천상교회, 지상교회가 있죠. Y podemos ver la iglesia en el cielo y la iglesia en la tierra. 천국에 있는 완성된 승리적 교회. Podemos ver la iglesia victoriosa en el cielo. 지금 이 땅에 세상과 사단과 싸워 하나님의 백성을 찾아야 될 전투적인 이 땅의 교회. Y también tenemos la iglesia guerrera en esta tierra que deben de buscar las personas de Dios y hacer esta batalla espiritual. 또 믿는 모든 사람을 말하는 무형교회. Y entonces la iglesia se informa que nos habla de todas las personas, la iglesia universal, todas las personas que creen. 또 예배당과 같은 지역의 고린도 교회, 무슨 교회 같은 이런 지역에 있는 유형적인 교회. Y entonces la iglesia conforma, que nos habla de las iglesias regionales, las iglesias conformas que están encargadas de conquistar a cada región. 그러나 성경의 가장 중요한 교회의 근본은 뭡니까? Pero ¿cuál es el principio más importante que nos habla la Biblia de la iglesia? 사도행전 5장 42절입니다. Hechos 5:42. 저들이 날마다 교회에 있든지 집에 있든지 Todos los días por los templos y por las casas. 예수가 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 No 시킵니다. cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 자에게는 예수를 그리스도라고 가르치는 거예요. Entonces aquellos que creen en Jesús es enseñarles y a los que no creen es 예수를 predicarles. 그리스도로 믿게 하는 겁니다. Es hacer que crean en Jesús como el Cristo. 불신자에겐 예수가 그리스도라고 전도하는 거예요. Y a los no creyentes es predicarles que Jesús es el Cristo. 전도는 뭐냐? 예수가 그리스도임을 말하는 겁니다. ¿Qué es el evangelismo? El hablarles que Jesús es el Cristo. 성도 양육의 핵심은 뭡니까? Y que es digamos, el núcleo de lo que es el criar a las personas con la Biblia. 끊임없이 예수를 그리스도로 믿어서 끊임없는 예수로서의 능력을 누리고 살아가게 Que 만드는 verdaderamente puedan creer que Jesús es el Cristo y que vivan con ese poder. 날마다 교회와 현장을 살리는 교회. Y una iglesia que todos los días salva al mundo y al campo. 성경의 교회는 날마다 현장과 교회를 살리는 교회예요. La iglesia de la Biblia que verdaderamente todos los días salva al campo y a la 예수 iglesia. 그리스도의 복음을 가지고 Y entonces con el evangelio que Jesús es el Cristo. 평일에는 현장과 가정을 살리고 Y entonces en los días entre semanas salvaban al campo. 주일에 모든 믿는 자와 함께 하나님께 예배드리는 주일. Y en el día en donde dan el culto al Señor, entonces el día del Señor ellos se reunían todos y daban ese culto al Señor para salvar a la iglesia. 이 교회 존재의 이유가 뭡니까? ¿Y cuál es la razón de la existencia de esta iglesia? 하나님께 영광. Para la gloria de Dios. 그렇죠. ¿O no es así? 하나님께 영광이에요. Entonces para la gloria de Dios. 이사야서 43장 21절에 뭐라 말이에요? Isaías 43:7 que nos dice 우리 하나님 인간을 만든 본분이 뭡니까? que verdaderamente cuál es el fundamento de la existencia del hombre. 이 백성은 내가 지었나니 Que este pueblo es pueblo mío, dice él, 나를 찬송하게 하려 합니다. para alabarme 하나님께 예배하며 y para dar culto 경배하며 y para rendirle todo, 주를 영광 돌리고 살게 만들었어요. para que puedan rendirle toda la gloria a Dios. 요한복음 4장 23절 24절에 뭐라 말합니까? Y que nos dice también Juan 4:24. 너희가 영과 진리로 예배할 때가 온다. Entonces vendrá un tiempo en donde daremos el culto en espíritu y en verdad. 하나님은 영이시니 예배하는 자는 영과 진리로 예배하지. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 하나님의 영, 하나님의 생명 가진 자가 하나님의 말씀으로 예배드리는 거예요. Entonces aquellos que verdaderamente tienen el espíritu de Dios dan el culto a Dios vivo con espíritu y en verdad. 여러분, 우리 인생도 하나님께 드리는 겁니다. Entonces ese es dar la vida a Dios.
썩어져갈 구습 다 던져버리고요. Y entonces abandonar todas esas cosas que luego van a terminar en la carne, 정말로 주를 위하여 sino verdaderamente vivir por el 우리 Señor. 인생도 Nuestras vidas, 내 incluso, 삶도 y, 아예 나의 존재를 y nuestro estilo de ser y todo. 주님의 거룩한 산제사로 드리는 겁니다. Nuestra existencia en sí, darla como ofrenda, como culto racional a Dios. 교회는 그렇게 인생들을 만들어 가야 돼요. Y así es como tienen que ser las vidas en la iglesia. 그래서 성도의 교제와 훈련과 양육이 중요합니다. Y también es importante para este propósito, la comunión de los santos, el entrenamiento y el cuidado. 정확한 복음 가진 사도의 가르침을 받아 Y entonces ellos habían recibido la enseñanza de los apóstoles que tenían el evangelio preciso. 서로 교제하고 떡을 떼며 Y ellos estaban en el compartir y en el partimiento del pan. 오로지 기도에 힘쓰니라. Y ellos estaban unánimes en oración. 이게 교회예요. Esto es la iglesia. 사도의 가르침을 받아 Con la doctrina de los apóstoles. 정확한 복음서 안에서 Con el evangelio preciso, es decir, 현장을 살려내시기 바랍니다. espero que puedan salvar el campo con eso. 이 비밀을 가진 교회와 그 개인에게 하나님의 나라의 확장의 비밀을 주시는 거예요. Y verdaderamente a esta iglesia que tiene este misterio, Dios les encarga de la expansión del reino de Dios. 성경의 복음, 성경의 전도. Entonces lo que es verdaderamente el evangelio de la Biblia y con el evangelismo de la Biblia. 세계 복음화 속에 있게 됩니다. Podemos estar dentro de la evangelización mundial. 하나님 나라의 확장의 주역이 되어져. Y entonces somos verdaderamente instrumentos para la expansión del reino de Dios. 마태복음 28장 Mateo 28 하늘과 땅의 모든 것에 내가 가졌다. nos dice, me has dado toda la potestad en el cielo y en la tierra. 그러니 모든 족속으로 제자 삼아. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. 마가복음 16장 15절로 20절. En Marcos 16, del 15 al 20, 온천한 만민에게 복음을 전파해. nos dice que se ha predicado a todo el mundo este 20절에 evangelio. 뭐라고 말합니까? ¿Y qué nos dice? 그 말씀대로 현장에 나가 두루 복음을 전파하는 제자들의 삶과 현장 위에 Podemos ver que estos discípulos, de acuerdo a esa misma palabra, salían al campo de evangelizar. 주께서 함께 역사하사 Y el Señor obraba con ellos. 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 Y 증언하시니라. con las señales que les seguían, podían seguir predicando la palabra. 이 비밀 갖고 제자가 살아가니까 Entonces, cuando los discípulos vivían con ese misterio, 그리스도께서 말씀대로 표적과 응답과 증거로 역사해 주셨어요. entonces verdaderamente a través de esta palabra es que el Señor obraba con señales y prodigios como esto. 누가복음 24장 뭐라고 말씀합니까? Lucas 24, que nos dice, 이 47절 48절에 en 보면요. el versículo 47 y 48. 또 그 이름으로 죄사함을 받는 회개가 예루살렘에서 시작돼서 모든 족속에게 전파될 것이다. Y nos dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. 너희는 이 일의 증인이다. Y entonces que somos testigos de él, vosotros sois testigos de esas cosas. 그리스도로 말미암아 그 이름으로만 일어난 참된 회개의 역사. Que verdaderamente la obra de arrepentimiento que ocurre por toda la obra de Cristo. 하나님 떠난 자를 그리스도께 돌아오게 만드는 참된 회개의 역사. La obra de arrepentimiento que causa que las personas alejadas se vuelvan al Señor. 우리가 그 일의 증인이요. Sois testigos de eso. 사도행전 1장 8절. En Hechos 1:8. 오직 성령이 너희에게 마시고 Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, 너희가 권능을 받고 recibiréis poder. 예루살렘 온 유대 사마리아 땅끝까지 증인되리라. Y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. 이게 교회의 시작이에요. Este es el inicio de la iglesia, 세계 복음화. la evangelización mundial, 성경의 복음과 성경의 전도. con el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. 여러분 사도행전의 교회가 어떤 교회들이었습니까? La iglesia de Hechos, ¿qué iglesia era? 성경에 기록된 서신조에 응답받은 많은 초대교회 교회들이 어떤 교회였습니까? Y todas las iglesias que habían recibido respuestas, como lo podemos ver en las epístolas, ¿qué iglesias eran? 예수 그리스도의 복음을 위해 준비된 게 교회, 존재하는 게 교회입니다. Era una iglesia que existía por el evangelio que Jesús es el Cristo. 교회는 세계 복음화 때문에 존재해야 돼요. La iglesia debe de existir para la evangelización mundial, 사도행전 5장 42절 말씀처럼 así como lo dice Hechos 5:42. 날마다 예수 그리스도의 비밀을 가지고 있어요. Todos los días tener el misterio y compartir el misterio que Jesús es el Cristo, 성경에 있는 예루살렘의 전도. así como el evangelismo que existía en Jerusalén en la Biblia. 사도행전 11장부터 시작된 안디옥의 전도. Y nosotros podemos ver que en Hechos 11 empieza a evangelizarse en Antioquía. 사도행전 16장부터 시작된 마게도냐의 전도. Y también el evangelismo de Macedonia que se ve en Hechos 16. 사도행전 19장 기록된 에베소를 중심으로 한 아시아의 전도. Y el evangelismo que ocurre en toda Éfeso y en Asia en Hechos 19. 사도행전 28장 로마서 16장에 있던 그 당시 땅끝이었다는 로마 복음화의 전도. También el evangelismo que ocurre en el fin de la tierra de esta época que era Roma, en Hechos 28 y también en Romanos 16. 믿음의 길을 통해 하나님 끊임없이 세계 복음화의 전도를 이루어가셨다. Y verdaderamente Dios seguía haciendo toda esta obra de fe. 아직까지 전도 얘기는 한마디도 안 했습니다. No hemos hablado del evangelismo todavía. 그렇죠? 저 한마디도 안 했어요.
Pero verdaderamente ellos lo 예수님의 hacían. 전도도 말아냈고 Entonces hablamos mucho de Jesús 성경에는 많은 전도를 말도 하지 않았습니다. y no hemos hablado de todo el evangelismo que nos enseña la Biblia. 교회는 이것 때문에 존재하는 겁니다. La iglesia tiene que existir por esto. 교회는 지역과 땅끝을 같이 살리고 있어요. La iglesia tiene que salvar la región y hasta el fin de la tierra simultáneamente. 교회는 내 현장과 세계 현장을 같이 뛰고 있어요. Entonces en la iglesia se debe de estar corriendo en este campo local y también del mundo al mismo tiempo. 그게 교회입니다. Eso es la iglesia. 자, 우리 마지막 21강 보겠습니다. Entonces vamos a ver la última de las lecciones. 성경의 전도와 말씀 운동은 하지 않겠습니다. Entonces el movimiento de la palabra y el evangelismo de la Biblia no lo hablaremos ahora. 마지막 마라나타 신앙이 있어요. Sino vamos a hablar la fe de Maranata. 성경은 하나님의 약속의 책입니다. La Biblia es un libro de promesa. 언약의 책이죠. Es un libro de pacto. 마라나타가 뭡니까? ¿Qué es Maranata? 아멘. 주 예수여 어서 오시옵소서. Amén si ven, Señor Jesús. 주님의 오실 결론을 바라보는 Entonces es la conclusión de la venida del Señor. 그리스도인의 종말관입니다. Entonces nos habla de la escatología del cristiano. 구약은 오실 메시아, Entonces en el Antiguo Testamento era el Mesías que vendría y en el Nuevo Testamento el Mesías que 십자가 vino. 부활로 완성한 메시아가 다시 모든 문제 끝내시고 우리를 축복하시고 다시 이 땅에 오십니다. Y ese Mesías que terminó toda la cruz y la resurrección nos bendijo y Él ascendió para volver a venir. 자, 이 시대에 우리는 다시 오실 메시아를 위한 준비하는 삶을 살아요. Entonces nosotros vivimos un tiempo en donde preparamos la venida del Señor que viene de nuevo. 성경에 보면 성경의 전도를 들고 성경의 끝인 세계복음화를 완성하는 삶을 살아야 돼요. Y si vemos en la Biblia, nosotros vemos que nos debemos de aferrar al Evangelio de la Biblia y hacer el evangelismo de la Biblia para terminar con el fin de la Biblia. 주님이 언제 오신다? ¿Cuándo viene el Señor? 이단입니다. Si nosotros hablamos de una fecha 주님은 exacta, 그렇게 somos secta. 말씀하신 적이 없어요. Entonces el Señor no nos dijo esto. 그날 그때는 아무도 모른다 그랬어요. Nos dijo que el día y la hora nadie lo sabe. 아버지만 아신다 그랬어요. Que solo el Padre lo tiene en su 언제 potestad. 올지 모르니까 깨어있으라 그랬습니다. Y que como no sabemos cuándo va a venir, velar. 너희는 알 바 아니니 땅끝까지 증인되라 그랬습니다. Que no es de nosotros saber los tiempos o las sazones y, 도적같이 임한다 그랬어요. y que va a venir como ladrón en la noche. 근데 주님이 오실 하나님의 힌트를 주신 게 있습니다. Pero nos dio pistas para cuando Él va a venir. 마태복음 24장 14절. Mateo 24:14. 이 천국 복음이 땅끝 민족에게 증거되기, Cuando ese evangelio del reino sea proclamado como testimonio a todas las naciones, 전파되게 할 것이, entonces será proclamado. 그때야 끝이 올 Y 것이다. entonces vendrá el fin. 모든 민족에게 복음이 전달되면 끝입니다. Cuando este evangelio del reino sea testificado a todas las naciones, vendrá el fin. 우리 모든 민족을 믿게 하는 게 아닙니다. Y entonces no es que todas las personas crean, 듣게 하는 거예요. sino que escuchen. 복음이 전달됨으로 말미암아 하나님의 시간. Cuando sea dado como testimonio a todas las naciones, entonces viene esta hora de Dios. 올바른 그리스도인이라면 Si somos cristianos correctos, 오실 예수의 종말을 준비하는 삶을 살아요. verdaderamente vivimos una vida por la venida del Señor, por este fin. 이 사상이 없으니까 많은 크리스찬들이 엉뚱한 삶을 살아요. Pero por no tener ese concepto, muchos cristianos viven una vida errada. 내 살아계실 때 그 주님 오십니다. Entonces el Señor viene durante nuestros días. 아멘입니까? Amén. 그렇게 믿고 뛰는 거예요. Entonces creer de esta manera y correr, 주님 오실 길을 생각하게. pensando en el camino del Señor que viene. 그럼 우리 인생 바뀌겠죠. Entonces cambiaría toda nuestra vida. 주님 오실 뜻이 믿고 뛰는 거라니까. Entonces nosotros creemos que el Señor viene y corremos para esto, 내 살아계실 때 주님 오십니다. para que venga el Señor durante nuestros días. 주님 오실 길을 바라보며 뛰는 거예요. Y entonces anhelar esta venida del Señor y correr para esto. 지금 이 믿음이 사라졌어요. Pero esta fe ha desaparecido de hoy. 그러니 오실 주님을 준비하는 삶을 안 산다니. Por eso es que no vivimos una vida para preparar la venida del Señor. 사도들과 제자들의 믿음이 어땠습니까? ¿Cómo fue la fe de los apóstoles y también los discípulos? 야고보서 5장 7절 8절 말씀해 보면 En Santiago 5, del 7 al 8 podemos ver 주의 강림이 가깝다. que ellos verdaderamente anhelaban la venida del Señor. 믿고 뛰었다니까요. Y ellos creían eso y corrían por eso. 고린도전서 7장에 뭐라 말하죠? 1 Corintios 7 que nos dice, 고린도 지방이라는 엄청난 하나님의 역사를 보면 사도 바울이 한 말입니다. viendo toda la obra de la región de Corinto, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo? 주님 약속한 주님 오실 그때가 단축되졌다. Que verdaderamente se ha cortado el tiempo de la venida del Señor. 세계복음화되는 역사를 보면서 주님 오실 때가 가까워졌다. Y viendo cómo ocurría la evangelización mundial, decía que el tiempo de la venida del Señor se ha cortado. 베드로서 3장 말씀해 보니까요. Segunda de Pedro 3 nos dice, 10절에 주의 날이 도적과 같이 올 것이다. en el versículo 10, que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. 그런데 베드로서 3장 12절 말씀에 뭐라고 말을 Pero 하냐? si nosotros vemos también en segunda de Pedro que nos dice, 하나님의 날이 임하기를 간절히 섬하면서 살아라. que verdaderamente vivan con el anhelo del día del Señor. 주님 다시 오십니다. Y que el Señor viene de nuevo. 이 땅의 복음의 시대를 완성하시고 Y que verdaderamente se pueda cumplir esta evangelización en toda esta tierra. 하나님 나라의 마지막을 신혼의 날을 이루어 오신다고요. Y que vendrá este último día del Señor.
데살로니가 전서에 보니까 Si nosotros miramos también primera de Tesalonicenses, 주의 강림을 기대하라고 말합니다. les dice que tengan este anhelo, esta esperanza en la venida del Señor. 그 비밀을 가지고 있는 바울, El Pablo que poseía este misterio, 사도행전 20장 24절 말씀에 vemos en Hechos 20 y 24, 나의 달려갈 길과 que él no estima su vida cosa preciosa alguna, 주 예수께 받은 para cumplir la comisión, 그 은혜 복음을 증언할 일을 마치려 합니다. para terminar la carrera de dar testimonio de este evangelio de gracia. 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 않는 Y su vida no es preciosa para terminar esto. 주님 오실 세계 복음만을 이루기에 생을 걸고 뛰었어요. Y entonces él corría y él no estimaba todas las cosas de su vida preciosas para terminar esta carrera. 계시록 22장 12절 20절 뭐라고 말합니까? Que nos dice Apocalipsis 22 del 12 y versículo 20, 내가 속히 올 것이다. que él viene pronto. 내가 진실로 속히 올 것이다. Y dice verdaderamente viene pronto. 마태복음 10장 23절에 Y si nosotros miramos en Mateo 10, 23, 예수님이 제자들에게 말씀하셨다니까요. Jesús dijo a los discípulos 너희가 이스라엘의 모든 동네를 다니기 전에 끝이 올 거다. que no acabé de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga. 마태복음 16장 28절 말씀에 Y nosotros podemos ver en Mateo 16, 28, 내 중에 인자가 왕권을 가지고 다시 올 것을 볼 자도 있을 que 것이다. habrán algunos de aquí, que están aquí, que no gustarán la muerte antes de ver la venida del Señor en todo su reino. 마태복음 24장 34절 말씀에 Y si nosotros miramos en Mateo 23, 33, 이 세대가 다 진행하기 전에 이 일이 다 이루어질 que 것이다. todas estas cosas acontecerán antes de que pase esta generación. 예수님의 제자들은 예수님의 말씀 잡고 주님 오실 것을 믿고 뛰었어요. Y entonces los discípulos del Señor verdaderamente creían que vendría el Señor en sus días y corrían para esto. 내 살아있을 때 하나님의 일을 완성한다고 뛰었다고요. Y ellos corrían para terminar la obra de Dios en sus días. 이 성경적 종말관이 상실돼 버렸어요. Pero esta escatología de la Biblia se ha perdido hoy. 주님을 위해 뛰는 사람이 없다. No hay nadie que corra para la venida del Señor. 주님 오실 세계의 복음을 완성한다는 믿음으로 뛰는 사람이 No 없어요. hay nadie que verdaderamente corra con la fe que va a cumplir la evangelización mundial para que venga el Señor. 그 마음과 신앙이 없으니 늑 육신과 세상 일에 매여 살아. Y debido a que no tenemos este corazón y esta fe, simplemente vivimos de acuerdo a la carne. 저희는 그것을 믿고 있습니다. Nosotros creemos esto, 당대 세계 복음. la evangelización mundial en nuestros días. 우리 세대의 세계 복음을 완성하다. Que en nuestra generación se cumplirá la evangelización mundial. 그 일을 위해 이 현장에 와 있어요. Y por esto venimos aquí. 말씀 마치겠습니다. Concluiremos la palabra. 이 믿음을 가진 제자를 통해서 하나님은 나라와 시대를 살려요. Dios, a través de los discípulos que tienen esta fe, salva al país y salva a la época. 이 지역과 멕시코 위에 Y en esta región y México, 오늘 말씀 받은 여러분 인생과 사명, me gustaría que verdaderamente sus vidas y también toda su vida 성경의 복음, pueda tener el evangelio de la Biblia. 정말 성경의 전도를 이해한 제자, Y que también puedan entender el evangelismo de la Biblia. 하나님의 마지막 사명이 정말 세계 복음화의 비전을 가진 제자. Y que puedan tener esta visión de la última comisión que Dios ha dado, que es la evangelización mundial en nuestros días. 세워져 가길 주의 이름으로 축복합니다. Verdaderamente podamos ser levantados como los discípulos con esto. 예, 감사합니다. Muchas gracias. 기도하고 마치겠습니다. Vamos a terminar con una oración. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 정말 하나님의 말씀으로 현장을 살릴 사명자와 제자를 찾고 계시는 주님. Señor, tú estás buscando a los discípulos que tienen esta comisión y esta palabra de Dios. 예수가 주사는 복음과 말씀의 역사가 Señor, verdaderamente el evangelio y la obra de la palabra que Jesús es el Cristo. 이 지역과 멕시코 위에 충만케 되기를 소원합니다. Que todo esto pueda ser lleno sobre esta región de México y sobre toda México. 이 자리 현장에 하나님의 말씀을 사모하는 주의 제자들이 있는 줄로 믿사옵니다. Señor, confiamos en que hay discípulos del Señor que anhelan la palabra de Dios en este campo. 그들을 통한 세계복음의 중요한 시간표가 진행되고 응답되게 하여 Señor, 주옵소서. permite que empiece un tiempo muy importante para la evangelización mundial en este momento. 성경의 신앙을 가진 제자들이 세워져 가게 하십니다. Y que verdaderamente se levanten los discípulos que tienen la fe de la Biblia. 이 복음의 비밀을 가진 하나님의 제자들이 이 나라를 살리는 역사를 보게 Y 하옵소서. que los discípulos de Dios que tienen este misterio del evangelio puedan salvar este campo. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.